ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 312। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। अर्थात कार्यर वृद्धि हेले कर्मर बीज जे वासना तार वृद्धि देखा मिले, आ कर्म त्याग हेले वासनार निवृत्ति हुए। अतएव सकाम कर्म त्याग करने को हेब। कहते कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। वासनारू अनेक काम होची, पुणी कामरू वासना आसुची, एहीपरि चालुअछि। इंग्राजी रे जहाकू विशियस सर्कल कहा जाए। गछरू मंजी, पुणी मंजीरू गछ। काम करने को शास्त्र बारण करूनाहांती, केवल कहउछंती ममत्व बुद्धि रख नाही, मु मोर कर नाही। स्वामीजी कहउछंती आई सेल वेयर आउट रेदर देन रास्ट आउट। काम करी करी मु क्षय हो जीवी, किंतु बसी बसी कलंकी धरिबा परि रहिबी नाही। किंतु किपरि कर्म करिबा? श्री रामकृष्ण कहउछंती धनी घरर चाकराणी परि रहिबो। चाकराणी मुनिवर संतान को कहूची मोर हरि, किंतु मने मने से जाने जे हरि तार केही नुहे, तार संतान ता घरे रहिछि। अनासक्त भाव में कर्म करने को हेब। ए कर्म होछि गछ सदृश और वासना होछि ताहार मंजी। वासना ताड़ित होई आमे कर्म करुछु, पुणी कर्मरु नुआ नुआ वासना आसुछि, पुणी कर्म पुणी वासना, यही भाव में चलुछि। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। आमे जगत रे देखिया को पाउछु जेते मनुष्य कर्म करि चलिछि सेते ही वासना बढ़ी चलिछि। अनेक लोक कहती रिटायर करिछि आउ काम करिवि नाही, किंतु काम शेष पर्यंत करुछांती। तेणु गीतारे भगवान कहउछंती कर्म न करी आमे रही पारु नाहु। कर्म आम मानकु अवश्य करिवा को हेब, किंतु किपरि कर्म करिवा को हेब ता जानिवा को हेब। कहउछंती कार्य नाशात् बीज नाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य नाशात् कहले सकाम कर्मर नाश को बुझाउछंती। दुई प्रकार कर्म अछि, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। श्रीकृष्ण गीतारे कहउछंती कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म रे तुमर अधिकार, किंतु ताहार फल रे नुहे। कर्म फलर आशा न रखी किपरि कर्म करिवा संभव? ईश्वरार्थम, तुमे समस्तंकर मंगल पाई कर्म कर। ईश्वरंक उद्देश्य रे कर्म कर। निर्लिप्त होई अहंकार शून्य होई कर्म करिया को हेब। मोर घर मोर जिनिषपत्र एहीपरि भाव जेपरि न रहे। समस्त कार्य ईश्वरंक कार्य भावी करिबा। से जेपरि कराउछंती सेपरि करुछि, एपरि भावना मन मध्यरे सठिक भाव रे पोषण करिबा। एही भाव रे कर्म करि पारिले आउ कर्मरु वासनार वृद्धि हेब नाही। समस्तंकर मंगल पाई काम करुछि, मु कर्म करू नाही। से जेपरि कराउछंती सेपरि करुछि। आमे कौन करू? आमे भावु मोर संसार मु नथिले किए सब देखिबो, किए देखाशुना करिबो। ए सब भावी आमे निजे कष्ट पाऊ, अन्य को मध्य कष्ट देऊ। कर्म माने केवल हाथ गोड़े करिबा कर्म नुहे। कौन कले भल हेबो सही चिंता मने मने विभिन्न परिकल्पना करिबा, ये सब मानसिक कर्म मध्य कर्म सकाम कर्म। आमे जेते बेसी सकाम कर्म करुथिबा आम मानकर वासना मध्य सेते बेसी वृद्धि हेउथिबो। एहा आम समस्तंकर अभिज्ञता। तेणु कहउछंती तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य अर्थात सकाम कर्म। जदि कौनसी गोटे वासनारू आमे कर्म करू ताहले कर्मरू पुणी वासना आसे। तेणु सकाम कर्म नाश हेले वासनार मध्य नाश हुए। कर्मर बीज नष्ट हो गले कर्म आउ रहे नहीं। तेणु
କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୋଧ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିବା। କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅହଂବୁଦ୍ଧି ନେଇ ନୁହେଁ। ଏହି ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ବାସନାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ମ କରୁଛି। ଏହି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୋଧ। ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କ୍ରମଶଃ ଆଉ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ। ମନୁଷ୍ୟର ରୁଚି ବଦଳିଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଏପରି ସବୁ ସମୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ କାମ ତାଙ୍କର ହିଁ କାମ ବୋଲି ମନେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 313। ବାସନା ବୃଦ୍ଧିତଃ କାର୍ଯ୍ୟଂ କାର୍ଯ୍ୟବୃଦ୍ଧ୍ୟା ଚ ବାସନା ବର୍ଦ୍ଧତେ ସର୍ବଥା ପୁଂସଃ ସଂସାରଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସନାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସକାମ କର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବାସନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପୁରୁଷର ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରାଏ ସେହି କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସନା ବୃଦ୍ଧିତଃ କାର୍ଯ୍ୟଂ କାର୍ଯ୍ୟବୃଦ୍ଧ୍ୟା ଚ ବାସନା। ଯଦି ବାସନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପୁଣି ବାସନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାସନାରୁ କର୍ମ, କର୍ମରୁ ପୁଣି ବାସନା, ପୁଣି କର୍ମ, ଏହିପରି ଚକ୍ର ଚାଲୁଥାଏ। ଏହିପରି ଚାଲୁଥାଏ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ସେ ଘୁରୁଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ହେଲେ ପୁଂସଃ ସଂସାରଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଏଠାରେ ପୁଂସ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ନାରୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାସନା ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାର ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଚାଲୁଛି। ଆମେମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ମନୁଷ୍ୟର ଚାହିଁବାର ଶେଷ ନାହିଁ। ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଚାହିଁ ଭୋଗ ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଚାହିଁବାର ବାସନା ଆଉ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦେହକୁ ଭୋଗ ଆୟତନ କୁହାଯାଏ। ଦେହ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଭୋଗ କରିବା କିପରି? ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଟ ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକାଇଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାଛ ପଙ୍କରେ ମୁହଁ ଗେଞ୍ଜି ରହିଛନ୍ତି। କେଉଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଟାଣି ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମାଛ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଡେଇଁ ପଳାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗୀତରେ ଅଛି, ମା ଜଗଦମ୍ବା ଯେପରି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂତାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ମା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ ହାତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ବାସନା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଏହି ସଂସାରରେ ଯାତାୟାତ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ବାସନା ଆମମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା କିପରି ହେବ? ଖୁଦିରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ମେଦିନୀପୁର ନିଜର ଭଣଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସୁନ୍ଦର ବେଲପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ବେଲପତ୍ର ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ବେଲପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭଣଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଦିନ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାସନା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାସନାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାସନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଆଣେ। ସେହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ବାସନା ଯୋଗୁଁ ସଂସାରରେ ନିବୃତ୍ତି ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 314। ସଂସାର ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିତ୍यै
तद्द्वयं प्रदह्यत यतिः वासनावृद्धि एताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः। अर्थात संसार बंधन छिन्न करने जो जी जगी से ये दुईटी को दग्ध करदेवे। ये दुईटी द्वारा अर्थात विषय चिंता और ताहा अनुजाई बाह्य कर्म अनुष्ठान द्वारा वासनार वृद्धि हुए। कहते संसार बंध विचित्य तद्वयं प्रदह्यत यतिः। यति माने जी यत्न करती साधन करती साधु बा जोगी मध्य कहुपर से कौन करती प्रदह्यत पढ़ी दियंती। कौन पढ़ती तद्वयं से दुईटी जिनिस वासना और ताहार फल जे कर्म ये दुईटी को पढ़ी दियंती। कहीं करती संसार बंध विचित्य ही संसार बंधन को छिन्न करने संसार बंधन रे जे आमे घुरी बुलुछु बारंबार जन्म होउछु और मरुछु यार इति करने शास्त्र कहते ये संसार बंधन बाहरी आसबार शक्ति तुम निज हाथ रही। यह भितर कौन सी जादू विद्या नहीं। विचार करी जहाँ अनित्य बोली जानिब ताठारु मन उठे नहीं से मन को ईश्वर उपर निविष्ट करने को हुए। यह अभ्यास करने को हुए। कहते अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास गोटे योग जहाँ प्रतिदिन करा जाए ताहा अभ्यास हो जाए। न कले खराब लगे। ईश्वर चिंता अभ्यास कले ईश्वर प्रति अनुराग वृद्धि हुए। आउ वासना वृद्धि किपर हुए। वासना वृद्धि ही एताभ्यां चिंतया क्रियया बहिः। प्रथमे मने मने विषय चिंता करुछु तापरे कामरे मध्य ताहा ही करुछु। यही दुईटी पाई वासना वृद्धि हुए। प्रथमे चिंता तापरे कार्य चिंता ही कार्य प्रतिफलित हुए। तेणु कहते तुमर मनर वासना जदि त्याग करिपार ताहले कर्मरे मध्य आउ वासना रहिब नाही। तुमर बंधन चलीजिव। यापर श्लोक नंबर 315 और 316 ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संस्कृतिम आत्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वब्रह्ममात्रावलोकनैः सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयम् अश्नुते। अर्थात सही वासना विषय चिंता और सकाम कर्मर सहयोग वृद्धि पाई जीवर संसार बंधन सृष्टि करे। वासना विषय चिंता और सकाम कर्म ये तीनोटीर क्षयर उपाय होउछि सर्व अवस्था सबु समय सबु स्थान सर्वभाव सबु किछि केवल ब्रह्म दर्शन द्वारा ब्रह्मरे आत्मभावर वासना दृढ़ करिबा। यह करिपारिले उक्त तीनोटी स्वयं लय हो जाए। पूर्व श्लोकरे कहिसंति वासनार निवृत्ति हेले आम मानंकर संसार बंधन चलीजिव। अर्थात जन्म और मृत्युर प्रवाह बंद होइजिव। एठारे कहउछंती एही वासना को किपरि दूरीभूत करा जिवो। मोर वासना गुड़िक होउछि मु घर चाहे गाड़ी चाहे धन संपद चाहे मान सम्मान चाहे इत्यादि इत्यादि। तापरे से गुड़िक किपरि हेबो से विषय चिंता पुणी से गुड़िक पाइबा जहाँ करवा दरकार से सब काम करवा। कहउछंती एही तीनोटी को ही त्याग करने को हेबो। कथारे कहुए काय मन वाक्य त्याग करने को हेबो। काय सबुठारु शेषरे ता पूर्वर वाक्य ताहारी मध्य पूर्वर मन मनरे जहाँ चिंता करुछु मुहरे से विषय आलोचना करुछु पुणी से ही वासना चरितार्थ करने केते कौन करुछु। ये तीनोटी को ही त्याग करने को हेबो। ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संश्रितम आत्मनः। यही वासना और वासनार तृप्ति पाई मोर आकुलता ताठारु सूते जात हुए। कौन जात हुए? संस्कृतिम आत्मनः। आत्मार संस्कृति। संस्कृति माने संसार बंधन। वासना और वासना द्वारा ताड़ित होई आमे जो चिंता और कार्य करू से गुटिक ही आम मानकर यही संसार बंधनर कारण। यही तीनोटी को ही त्याग करने को हेबो। किपरि त्याग? आवर्जना परी फिंगिदेली थरे फिंगी देछि मैला आवर्जना आउ से दिग को देखिबी नहीं।
ସବୁ ସମୟରେ ମନକୁ ଏହି ଭାବରେ ଧରି ରଖିଛି, କୌଣସି ବାସନା ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ନେତିବାଚକ ଉପାୟ, ପୁଣି ଇତିବାଚକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ? ତ୍ରୟାଣାଂ କ୍ଷୟ ଉପାୟ। ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷୟର ଉପାୟ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାସୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତଃ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମମାତ୍ର ଅବଲୋକନେହି। ମୁଁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସର୍ବତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଦେଖିବି। ସର୍ବତଃ ସକଳ ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ରହ୍ମମାତ୍ର ଅବଲୋକନେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଭୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଭୋଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ହିଁ ସେ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇତିବାଚକ ପଦ୍ଧତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ବିଧବା ବିବାହ ଚାଲୁ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଏପରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରି ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଧି ଥାଏ ତାହେଲେ ରୋଗ ନିରାମୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଦେହରେ ରୋଗ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେହର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ରୂପକ ଶରୀରରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ବ୍ୟାଧି, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇଯିବ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିଫର୍ମ ଚାହେଁ। ମୂଳରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମାଜ ରୂପକ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ କରିପାରିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହୁଥିଲେ, ବେଦାନ୍ତର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ବେଦାନ୍ତର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଛାଏଁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତର କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତଃ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମମାତ୍ର ଅବଲୋକନେହି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କର, ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ। ସଦ୍ଭାବ ବାସନା ଦାର୍ଢ୍ୟାତ୍ ତତ୍ରୟଂ। କାହାକୁ ସତ୍ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ସତ୍, ସେହି ସତ୍ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଚିରଦିନ ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କର, ବୁଡ଼ିଯାଅ ସେଥିରେ। ତାହା ଯଦି କର ତାହେଲେ ତତ୍ରୟଂ, ସେହି ତିନୋଟି ବାସନା, ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଓ ବିଷୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେପରି ଏବେରେସନ୍ସ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି। ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମବୁଦ୍ଧି, ବ୍ରହ୍ମଭାବ ଦୃଢ଼ କର, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସଦ୍ଭାବ ବାସନା ଦାର୍ଢ୍ୟାତ୍। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଏହି ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଦେହକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିପାର ତାହେଲେ ତତ୍ରୟଂ, ସେହି ତିନୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସନା, ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଓ ସକାମ କର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୟମ୍ ଅଶ୍ନୁତେ, ସ୍ୱୟଂ ଲୟ ହୋଇଯିବ। ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଇତିବାଚକ ପଥ। ନେତିବାଚକ କିଛି ରହିବ, ନିଷେଧ କିଛି ରହିବ, ପୁଣି ଇତିବାଚକ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦରକାର। ଇତିବାଚକ ହିଁ ଅସଲ। ଆମମାନଙ୍କର ବାସନା ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଘଉଡ଼ଉଛି। ବାସନା, ବାସନାର ଚିନ୍ତା ଓ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ, ଏହି ତିନୋଟି ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅନ୍ତରାୟ। ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଧାରା ଓଲଟେଇ ଦେଉ, ମୋଡ଼ ଘୂରେଇ ଦେଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭଲ ବାସନା, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
परमार्थ आड़कू नहीं जीव। शास्त्र आम मानू स्पष्ट भाव कहते सबु समय सर्वप्रकार सर्वत्र ब्रह्म को ही देख। जो सब क्षुद्र क्षुद्र विषय रे तुमर वासना रही से सब स्थान रे सत् अर्थात ईश्वरंकर वासना दृढ़ दृढ़तर कर। अभ्यास करू करू ईश्वरंकर चिंता जप ध्यान ये सब भल लगे, अन्य किछि आउ भल लगे नहीं। ब्रह्मंक भाव तांक भितर बुड़ी रहिबार वासना दृढ़ करने को हेब, यही वासना गभीर करने को हेब। ताहले तत्रयं से तीनोटी कंटा यथा वासना विषय चिंता और सकाम कर्म गोटे रु आउ गोटे आसुची से तीनोटी से स्वयं लय हो। विषय चिंता आउ भल लगे ना। ईश्वर चिंतार मन निमग्न हेले विषय चिंता आउ भल लगे ना। परवर्ती श्लोक नंबर 317। क्रियानाशे भवेच्चिंतानाशः अस्मात् वासनाक्षयः वासना प्रक्षयः मोक्षः सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। अर्थात सकाम कर्मर नाश हेले विषय चिंतार नाश हुए एवं ताठारो वासना क्षय हो जाए। वासना संपूर्ण क्षय होवार अवस्था हेउछि मोक्ष। यही अवस्था को ही जीवन मुक्ति कहा जाए। कहउछंती एई वासनार क्षय करियो किपरि? प्रथमे कर्म को बंद करने को हेब। कर्म अर्थात सकाम कर्म, तापर आस्ते आस्ते विषय चिंता बंद हो जीव, तापर वासना चली जीव। जो सीढ़ी दे आम ओह्लाउछु से सीढ़ी दे पुणी उठुछु। कहउछंती क्रियानाशे चिंतानाशः। क्रियानाशः अर्थात मु कौनसी कर्म करूना, किंतु आमे जानु जे कर्म नकरी आमे रही पारुना। क्रियानाश कहिले सकाम कर्मर नाश बुझाउछंती। निजर कामना चरितार्थ करिया पाई जो कर्म से कर्मर नाश हेबार कथा कहउछंती। आमे माने तो वासना नहीं कर्म करू, फलर आकांक्षा नहीं कर्म करू। कहउछंती एपरी कर्म बंद कर दियो। मु निजर कौनसी आकांक्षा नहीं कर्म करूना, समस्तंकर मंगल पाई कर्म करुछि। यार अर्थ मु ईश्वरंक उद्देश्य कर्म करुछि। से तो सर्वभूतर अछंती, तेणु लोकहितार्थं और ईश्वरार्थं समान अर्थ। ए कर्म रे मु कौनसी फलर आकांक्षा करूना। ता माने कौन कर्म निष्फल हो एपरी मु चाहूँछि? ता आदौ नुहे। मु निज पाई किछि चाहूना। कर्मर फल ईश्वर को अर्पण कर देछि। यह होछि क्रिया नाश। एपरी कर्म रे बंधन नाही। क्रिया नाशे भवेत् चिंतानाशः। सकाम कर्म नकले विषय चिंता आउ हेब नाही। पुणी विषय चिंता नहेले वासना आउ रहिब नाही। जो भाव रे उठिछि वासना विषय चिंता कर्म पुणी सेही भाव रे ही ओह्लाउछि। कर्म त्याग ताठारु विषय चिंतार नाश पुणी ताठारु वासनार क्षय। ताहले कौन अवस्था? वासना प्रक्षयः मोक्षः सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। प्रक्षयः अर्थात संपूर्ण रूपे क्षय, प्रकृष्ट रूपे क्षय, वासनार संपूर्ण रूपे क्षय। वासना प्रक्षयः मोक्षः। यही वासनार क्षय हेले ही मोक्ष अर्थात मुक्ति। आम मानकर यही मु ही सब बंधनर कारण। निजर तृप्ति पाई वासनार जाल सृष्टि करी ता भितर आमे बद्ध होइथाउ। जो मु सर्वव्यापी ताकू ए क्षुद्र देह भितर भर्ती करी रखिछु। यह जदि न करू मु और मोर जदि न करू ताहरे लोक कल्याणर जो वासना सेथिरे कौनसी बंधन नाही। जी सर्वव्यापी जी महत् ताको वासना बांधि पारे नाही। ताहा जदि हुए तो मोक्षः सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। मु मरीगला परे मुक्त होइगली एथिरे तो कौनसी मजा नाही। जीवदशा जदि सब वासना चली जाए मु मुक्त हो जाए ताहाले केवल द्रष्टा रूपे मु आनंदरे रही पारिबी। क्रिया नाशे भवेत् चिंतानाशः अस्मात् वासनाक्षयः। कर्म जहाँ करी ता ईश्वर उद्देश्य करी। यत् क्रीतम यत् उक्तम यत् स्मृतम सब तुम उद्देश्य देदेली। पूजा करुछि यार फल मध्य ईश्वर को दे देउछि। आउ तो कौनसी वासना नहीं। यही भाव ही जीवन मुक्ति।
कहते वासना प्रक्षय मोक्ष सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। वासनार संपूर्ण रूपे क्षयर नाम ही मोक्ष बा मुक्ति, पुणी यह ही जीवन मुक्ति कहुए। परवर्ती श्लोक नंबर 318। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती असौ विलीनापि अहम आदिवासना अति प्रकृष्ट अपि अरुण प्रभायां विलीयते साधु यथा तमिश्रा। अर्थात रात्रिर गाढ़ अंधकार जेपरी प्रातः सूर्यर प्रभारे विलीन हो जाए, सेहीपरि ब्रह्मज्ञान लाभर वासना प्रबल हेले एही मु मोर भाव और देहकैंद्रिक वासनार मध्य लय हो जाए। भक्त माने कहती आमे भगवान लाभ करने को चाहूँ एवं वेदांतवादी माने कहती आमे ब्रह्म ज्ञान चाहूँ। आपात दृष्टि यह गोटे विषय। एठारे कहते जेपरी भोर रे सूर्य उठिले रात्रिर घन अंधकार चली जाए, सेहीपरि ब्रह्मज्ञान लाभर इच्छा तीव्र हेले बा ईश्वरंकर अनुराग हेले विषय प्रति अनुराग स्वयं चलीज। श्रीरामकृष्ण कहते गोटे घर 100 वर्ष धरी अंधकार हो रही, किंतु गोटे दियासिल काठी जाड़े से अंधकार तत्क्षणात् निमिषक भितर चली जाए। एक कथा ही एठारे कहते सद्वासना स्फूर्ति। स्फूर्ति माने प्रकाश, सत् माने ईश्वर ब्रह्म। ईश्वर को लाभ करिवार वासना यदि वृद्धि होता है ताहले आउ किछि दरकार नहीं। अर्थ प्रतिष्ठा संतान संतति स्वर्ग कामना ये सब चाहूना, केवल सद्वासना ईश्वर लाभर आकांक्षा यह यदि प्रबल हुए विजृंभणे सती ताहले असौ अहम आदि वासना अपि विलीना। एही मु भाव अहंकार ये सब विलीन हो। कहते अहम आदि वासना केवल मु नुहे, मु और मोर करी करी गोटे जाल सृष्टि करिछु, जगत व्यापी जाल। आमे यदि सत् चिंता करूँ ताहले मु कैंद्रिक वासनार से जाल विलीन हो। ईश्वर चिंतार यदि आमर अनुराग हुए ताहले अन्य सब विषय प्रति आकर्षण स्वयं चलीज। ईश्वर प्रति आकर्षण हेले विषय प्रति विकर्षण हेब। अति प्रकृष्ट अपि अरुण प्रभायां विलीयते साधु यथा तमिश्रा। सूर्यालोक देखिबा मात्रे अति प्रकृष्ट अपि तमिश्रा, अत्यंत घन अंधकार मध्य विलीयते अर्थात विलीन हो जाए। ठीक सेहीपरि तुमर अत्यंत दृढ़ पुरातन वासना गुड़िक ईश्वर ठारे अनुराग हेले दूरेई जीव। विलीयते साधु सहजरे ही दूरेई जीव। जेतेबेले आमर ईश्वर ठारे अनुराग बढ़िबो सेतेबेले ईश्वर व्यतीत अन्य किछि आउ भल लागिबो नाही। आमे माने श्रीरामकृष्ण जीवन में एपरी देखुछु, अन्य किछि से चाहूनाहांती, केवल ईश्वर को लाभ करिवार वासना। अनेक दिनर घन अंधकार जेपरी सूर्यालोकरे अनायासरे चली जाए, सेहीपरि आम मानंकर मु कैंद्रिक जेते पुराणा वासना अछि से सबु ईश्वर लाभर आकांक्षारे दूरे जाए। ईश्वर अनुराग जदि आमे लाभ करिपारू, ब्रह्म ज्ञान लाभर इच्छा को जदि धीरे धीरे बढ़ई पारू, मनर मोड़ को जदि घुरे दे पारू, ताहले मनरु अन्य सब वासना चलीजीव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।